Morning guys! Shout out! Dito kami ngayon sa Timberland. Shout out! Gang biker, shout out! Kasama natin si Gilbert Baysak saka si Chuck Jabel. Ayan guys, pakita kami sa Wall 2. Tapos na po namin binakbak yung Wall 1. Siyempre, ang sunod sa one. Ito na. Wall 2 hanggang Wall 3 guys. Susubukan namin guys. Samahan nyo po kami guys. Shout out. Shout out nga pala sa mga trabaho namin dyan. Mamahinang nila lang. Mamahinang nila lang. Ito lang malalakas. Woo! Yes! Sheesh! Woo! Sulit. Timberland. Sulit ang bakbakan. Morning. Hindi mo doon nakahawag ninyo dito kung malaman nila, no? Tayo na sinabi yan. Ano ito sa iba ni Arpa? Grabe oh. Pogi ah. Yun. Pitik boss. Ang taas. Grabe guys, lakas. Jabil lang. Grabe guys, sinahon nila guys oh. Mabintas yan guys. Lucu. Ito guys oh. Aunin pa namin yan guys oh. Basic daw. Go. Game. Shit. Grabe ang tarik. Wall 3 na guys. Wall 3 na kami. Guys oh, umahon sila guys oh. Jabel dyan guys, si Sir Jabel, Sir Gilbert guys, umahon guys oh. Karera pa oh. Trangko game. Grabe naman talaga, lakas talaga. Grabe ang lakas. Grabe ang lakas ng mga na to guys. Guys, Wall 2 pa lang guys, sulit na. Wall 3 daan. Wall 2 unlock. Wall 3 na kami guys. Subukan pa rin namin. Basta to. Grabe.
Last na to, oh. Isa lang, oh. Grabe, taas. Whew. Grabe guys, taas. Subukan natin akit guys. Technique ng bikers. 1-2-1-2 lang. Whew. Grabe. Whew. Grabe tarik. Ha? Yan po, isa oh. Isa. Last na yan, sa tok-tok oh. Tara! Grabe. Nasa ahon guys. May isang bikers doon guys oh. Nagdaan-daan din siya. Grabe tarik. Kita nyo guys. Grabe. Ganda guys, ang hamog. Perfect. Perfect sa ensayo. Grabe. Ganda guys. Try natin hawanin yan guys. Last na yan. Pilitin natin. Ayan, sikita nyo ng biker guys. Guys, kita nyo na. Yahon yan guys. Yung isang bikers guys. Grabe. Guys, guys, oh. Takas din guys. Ano lang pedal niya guys, mahon pa rin. Shout out sa'yo kuya. Makalakas. Grabe. Grabe tarik. Doon. Ang taas. Grabe. Grabe, hininga natin guys. Average grade din. 17. Speed natin guys, oh, 8.
Berin mo na. Grabe. Taas. Natayo turn dito guys. Best. Ang takbo natin guys, oh. Habi ang tarik. Takbo natin guys, 8 to 7. Guys, oh. Tarik na yan guys. Grabe. Takbo natin guys, oh. 7. Burst gradient guys, oh. Taas. Ito guys. Wall 3 done. Grabe. U-turn na tayo dyan guys. Iwan na natin sila sa baba. Grabe. Done. Luma pa guys. Sabi malo guys. Boss. Aris boss. Grabe ang lakas. Diretso pa siya guys. Ako babalik na. Naiwan natin sila Gilbert doon. Kailangan ko na bumaba. Yes. Grabe. Grabe guys. Nalagay ko muna guys. Delikado. Mabang lusong. Dito. Sabi dulas. Balikan natin sila guys. Naunahan ko pa yung isa ko, gano'n. Yung nauna pumirma. Guys, kung masasabi mo sa ahon guys? Bagod. Bumotor na lang ako. Sobra? Oo, gumupit na lang ako. Grabe naman yan.
Ito si manager. So, kasapin natin guys. Basta boss ay ahon boss. Budol. Grabe budol naman, hindi naman. Taas. Kakayanin boss, hindi. Kaya yan. Kaya yan. Pauwi. Pagsubok yan. Ganun siya. Ayun, naunahan ko pa yun. Pero hindi siya umitid ba? Hindi. Oh, grabe. Sheesh.